Wandugu wapenzi, amjambo. Tuko hapa leo, mimi naitwa Manager Sungura, kama kawaida wanavyoniita. Niko mwigizaji wa sinema, lakini kwa kipindi hichi ambacho kinaitwa Micro Balader, mabadiliko kwetu. Sana tutazungumzia kuhusu mabadiliko tuliyoyapata katika province yetu ya Sud Kivu, katika mji wetu wa Bukavu au katika territoire zetu zote. Lakini naendelea kuwashukuru kwanza studio ambao tunaofanya nao kazi, Milo Pro na Kasikito Charles, ambao wanaosaidia sana Micro Balader ya mabadiliko kwetu iendelee kupata habari na kufanya mambo makubwa na kufasiria taifa yetu ya Kongo mambo ambayo tunayoyazungumzia. Moja kwa moja tunaingia kwanza kumuongelea leo Mheshimiwa Professeur Bahati Lukwebo kama kiongozi wa Sena ama president wa Sena. Tunataka tujue kwamba wandugu wetu wa Bukavu, province yetu ya Sud Kivu, mji wetu wa Kongo au la République démocratique du Congo, tunazungumzia leo kuhusu maaction ambazo Modeste Bahati Lukwebo alifanya katika province ya Sud Kivu kwa muda wake wote wa miaka mitano. Zaidi sio hiyo miaka mitano au zaidi, haiko hizi action ambazo sisi tunazizungumzia, lakini tunazungumzia zile ambazo zilifika na tukaziona kwa macho yetu ya hapa kwetu Bukavu. Kama wengi ambao katika Micro Balader yetu mabadiliko kwetu hawamjue Professeur Bahati Lukwebo, president Sena, acha tuwapatie kwanza mafupi kuhusu Professeur Bahati Lukwebo. C'est une préoccupation et nous allons en tenir compte dans nos démarches et dans notre combat pour la paix, pour la prospérité et pour le développement de notre province du Sud. Nous devrions capitaliser toutes les réflexions qui vont être données par les intervenants, les panélistes, de manière à ce que nous puissions en tirer le meilleur pour que nous ayons des villes propres, des villes saines, des villes qui attirent. Wandugu wapenzi, kama vile tulivyokuwa nawaambia, mmemwona sasa Professeur Modeste Bahati Lukwebo jinsi anavyozungumzaka. Basi hatutachelewa, tunaenda kuongea kuhusu maaction zake. Tunajua sisi wote tuko bazaliwa hapa Bukavu, province ya Sud Kivu. Hata tukwe tuko na 20, 30, na bebiko na 40, na bebiko na 50, au bebiko na 80. Bote walionaka ile terrain ya Funu gisi ilikuwaka. Parce que sisi wote tulizaliwa, bazazi yetu walizaliwa, ile terrain ya Funu ilikuwa toujours matop. Ilikuwa toujours terrain yenye hawezi kuchezea kwa mpira au kufanya kwa competition. Lakini tulishtuka muda tu mfupi, le Professeur Bahati Modeste Lukwebo alikuwa tu anapita, akaona vijana wako wanafanya ile ma competition, bako nagombania coupe fulani, materea fulani, quartier fulani, ile ma club za kabumbu zile zenye unasikia ma club fulani zinatafuta kufanyia mazoezi pale juu. Sie wote tukua tunapata access ya kufanyia mazoezi au kufanyia makompetition yetu ku terrain ya stade ya Kadutu la Concorde, hapana, au tuende ku terrain ya EDAP, hapana, au tuende ku terrain zingine ambazo zinajengewa au zilikuwa ziko bien na mapeluzi. Tulikuwa tunapambana mwa ile matope pale, tulikuwa tunakokotana mwa ile matope pale, lakini ile matope ilizala vizazi, ilizala jeunesse, ilizala bajoueur ba mingi leo biko wanacheza nje, unaona. Lakini hatuzungumzie sana kuhusu vizazi ya bajoueur iliyozala, tunazungumzia maendeleo na mabadiliko tuliyoyaona katika province yetu ya Sud Kivu. Modeste Bahati Lukwebo leo, ile terrain ilikuwa matope, ile terrain ilikuwa uchafu, ilikuwa ndio kanale ya mai, ilikuwa ndio kanale yenye inasimamia kwa mai ndio ilikuwa inafanya kitoka kule kwa makanisa kule mafunu mwabolo premier inarudia inamwangika pale. Lakini leo Modeste Bahati Lukwebo akafanya nini? Akakamata ile terrain akaifanya leo inakuwa moderne, inakuwa na mulango, inakuwa na matala, inakuwa na vestiaire, inakuwa na tribune, inakuwa na kila kitu, na inakuwa na pelouse. Leo hata bajoueur wanatoka wapi, Kisangani, wanatoka Kinshasa, wanatoka wapi, batakuwa toujours banakia chezea pale kuterea Funu. Ninatupatia fierté ya mkubwa sana. Donc Professeur Bahati Lukwebo tunasema asante sana kwa ile image aliyopatia batoto ya Sud Kivu, hasa vile ya Bukavu, komini zote tatu, Ibanda, Kadutu na Bagira, kwa sababu competition zinaweza fanyika leo na tunachezea mpira pale, na wengine wanachezea mu stade la Concorde, na wengine wanachezea fasi zingine, na mpira inaenda na timu zetu za mpira zinapata sifa inayokuwa vizuri. Hata waandishi wa habari nao wanaweza pata jinsi ya kupiga picha, foto na kila kitu.
wende uvisite Funu, au kama ya visite Funu, tunataka kuonesha image ya Funu gisi ilivyo leo. Tuone kwanza image ya Funu. Furahi sana na iterea babetu Papa Lukwebo na tujengea uzapenda wengine batu bangali kisa kuwaza kisa Papa Lukwebo kubie akte alifanya. Toujours manager Sungura, mabadiliko kwetu micro balader. Tunaendelea tu kuzungumza kuhusu action ya Professeur Modeste Bahati Lukwebo, mabadiliko aliyotuonesha na kitu matumaini makubwa tunayo kwake, kwa sababu alivyotuonesha tuna imani kwamba vitaendelea kuonekana na kuendelea kutufikia kila wakati wowote, kuibadilisha province yetu ya Sud Kivu, kuipatia bote katika eneo fulani fulani. Tunazungumzia leo kuhusu unajua forage d'eau. No, forage. Nasikia forage d'eau. Donc ni ile mai yenye banajengea, banachimba, banatafuta mai kwenye iko. Batu wanateseka na mai fulani, lakini hakuna mutoni, hakuna riviere yenye inaweza pita pale. Banaleta ba engineer, banachimba kitu kimoja hivi. Mai inakuwa inatoka kule, mai ya Mungu yenye iko chini ya budongo inakuwa inatupandia sisi wanadamu huko juu, tunaanza kuikunywa, tunaanza kuifulisha manguo, tunaanza kuisukulisha mabitu, tunaanza kuipigisha chakula. Sasa Modeste Bahati Lukwebo wakati alikuwa anafanya ziara yake muvile yetu ya Bukavu, akajikutana keno kuko watu banateseka sana. Sasa vile watu ya Nguba walikuwa wameteseka sana, ile parti yote ya kule ku Croix Rouge Nguba. Kushota mai ni muruzizi, unasikia kesho asubuhi communique kwa radio, batoto balizama, batoto balikufa. Mama alienda shota mai wa mimba, alizama, alikufa. Donc Bahati Lukwebo akasema hapana, basi tuangalie namna gani tunaweza kuleta expert waanze angalia wapi tunaweza kupata maji yenye iko bora kwa taifa. Papa Bahati Lukwebo alibatilia mai, antuka humu muka tulikuwa na shida ya nguvu sana. Juu ya kupata mai ni problem. Me papa anatufasilite, anatutilia mai, kila ba mama yote banafurahi. Batu walikuwa banateseka sana kule Nguba. Jo Professeur Modeste Bahati Lukwebo akasema hapana, inabidi tuwafanyie forage d'eau. Walikuwa banateseka sana pale kwetu upande wa Nguba. Nguba mwenyewe peke mnapajua kupata mai Nguba ni shida. Batu walikuwa wanashika kuruzizi, lakini Modeste Bahati Lukwebo akatuma expert, bakasema keno inabidi tuwatafutie solution wale watu, tuwatafutie solution. Batu wasiendelee kukufa, batu wasiendelee mama kubeba mabido kukichwa. Akawatengenezea forage d'eau pale ku Croix Rouge Nguba. Leo hakuna tena ile tatizo, mtu anatoka na ibido yake, anafika mule anashota mai yake, anatoka naenda bila malipo yoyote. Ni maji ambayo inatolewa na Professeur Modeste Bahati Lukwebo. Hakuishia hapo, wanafunzi wa lycée Chirezi. Unajua wewe mwenyewe, angalia mamama nyie peke mnajua badada yetu wanasoma pale bako hivi ake full, lakini ilikuwa ni tatizo wapate mai juu nao wako mwa ile espace, bako mwa ile eneo ya Nguba kupata maji. Lakini Professeur Modeste Bahati Lukwebo akasema hapana, watu wanaweza teseka, hawezi kuishi bila maji. Akawafanyia nao nani forage yao nao pale. Saizi ukienda, saizi ukituma mtoto wako aende soma ku lycée Chirezi, hakuna tatizo tena, mai imeshakuwa. Hata akiwa matope alitoka haiko sasa wote banasomea ku lycée Chirezi ni watoto wa matajiri, no. Asema anakiaka tu magari, kuko wale wengine banakia na migulu wanatoka matope. Kushota mai ilikuwa ni difficile, lakini na wale wetu wanasomea ku lycée Chirezi wanatoka Manyamugo, wanatoka Makadutu, wanatoka Machimbunda, wanatoka huko Makanza ile, wanatoka Brasserie, wanasomea ku lycée Chirezi, banakuya nao hata walipita matope, balifika kwa masomo, banapanguza viato yao na banasoma mzuri na habana tatizo yoyote ya maji pale ku lycée Chirezi. Yote ni Professeur Modeste Bahati Lukwebo, baba yetu aliyofanya action zake katika mji wetu wa Bukavu. Hakuishia hapo. Kansa yo ba militaire nye peke mnajua condition de vie ya basoda yetu ambao tuko tunaishi nabo leo. Ilikuwa baba iko kuvita, iko napigana kule kuvita, lakini bibi yake na watoto yake biko muka. Kupata mai nao mule muka ilikuwa ni difficile. Juu bapate mai. Kufula mango yao nao walikuwa wanaenda kule kuruzizi, wanapita kule masimetere, wanashuka, unasikia kesho tulilogota maiti, corps sans vie, corps sans vie. Mais ma corps sans vie masiku zinapunguka. Hata tuko mu saison sèche, ma corps sans vie zinapunguka. Kwa sababu gani? Ma forage d'eau zilipaniwa fasi yote. Kansa yo bakapatia ba militaire nao. Nani aliyepatia ba militaire? C'est toujours Bahati Lukwebo. Est-ce que Bahati Lukwebo alikamata ile forage akaibeba mu lupango yake? Ninajua Lukwebo d'ailleurs ni président wa Sénat pour le moment, union politique.
mais dans l'entretemps bon en fait mie siko wa mparti yake siko wa mfamie yake mais wenye wanafanya mai vile ya Bukavu vraiment anashikaza sana par rapport à wengine wa politisi wenye tunajua. Eske Bahati Lukwebo alikamata ile furaja akebeba kwabo Katana? Eske Bahati Lukwebo alikamata ile furaja akasema acha niipatie familia yangu kwenye naishi quelque part? Non, aliipatia population ya Sud Kivu forage. Ba atukuishia pale kuko Chikonyi nako kupia forage nako kule. Mnajua nyepeke maisha Chikonyi. Mai kupanda mwele kilima nako Chikonyi kuko forage. Donc ma forage do ziko za mingi na projet zinaendelea kukuya. Na mimi nitaleta msaada wangu ya kutia mashine ndani. Na bureau ya fondation itatia equipement mobilier ndani na maordinateur. Lakini tunagusia tena pia wazaliwa wa Katana wanajua kweli. Tuambiane kweli, tuoneshane kweli. Miaka inayopita depuis si tunajua, depuis si tunazaliwa 30 40 epe Mwanda Garçon ilikuwa kayae. Angalia ngoja nikuoneshe image ya epe Mwanda Garçon gisi ilikuwa. Na kwenye historia batoto wa Katana walikuwa wanasema ile epe banataka penda wafe nini? Inatapotea. Inatakwa ile kusomea yako ya mabiti ya nje. Lakini Modeste Bahati Lukwebo akasema hapana. Tusiseme Katana ni mbali au Katana ni kuvillage. Haiko kuvillage, Katana ni nyumbani. Ni nchi yetu. Katana ni kwetu. Tulizaliwa kule, tulitoka kule. Sasa mimi kwa nini nisome batu wawiko wasoma Kinshasa? Bale wote biko Kinshasa balipitaka pale Katana. Bali kuepe Garçon Mwanda. Ba député ba mingi balipita pale. Ba sénateur ba mingi, ma batu ba mingi biko natumika ma entreprise za mingi bako ba chef leo balisoma pale. Donc epe Mwanda nao pia Bahati Lukwebo bakaifanya kwanza vile école moderne. Baka batoto ya Katana bako banasoma pale. Ni sasa na mtoto biko nasoma mu collège Alfajiri. Parce que sisi tulikuwa tunajua collège Alfajiri ndio masomo ya batajiri. Na zingine masomo zizisha kuja, lakini sisi tulikuwa tunaogopa collège Alfajiri. Mtoto anasoma collège Alfajiri alikuwa nguvu. Lakini epe Mwanda Garçon ona gisi professeur Modeste Bahati Lukwebo alitengeneza. Wandugu, tufungue macho. Mabadiliko kwetu tuko tunayaona. Hatukuishia hapo, tunaendelea kuhusu nyingine point ya nguvu ambao sio tuliona mvili ya Bukavu. Huko naanza fika pale unajipiga foto. Ukiposte foto yako kwa Instagram kila mtu anasema huko Bulaya. Na kuko bengine benye tuko tunaambia kino tuko Bukavu bana Katana. Tunamwambia unaona pale kulikuwa Riviera. Ndio kwenye walijenga New Riviera. Angalia bijou yenye Bahati Lukwebo alituletea province ya Sud Kivu, inatupatia sifa. Tuseme kwa mfano hapa juzi, kwa mfano huu mwimbaji mkubwa Rayvanny wa Tanzania alikuja Bukavu kufanya show hapa Bukavu. Zamani tulikuwa tunajua tutampokelea wapi, tulikuwa na hoteli moja au mbili, lakini wakati Modeste Bahati Lukwebo alisema Bukavu tutalalisha wageni wapi, akatujengea New Riviera. Eske ile New Riviera Bahati Lukwebo anatujengea, eske ni yake ataibeba kukichwa? Hapana. Wakati Mungu anasema okay, Bahati Lukwebo umemaliza kuja twende mbinguni, eske Lukwebo ataibeba? Hapana. Anatuachia sisi, anatuachia sisi watoto ya Bukavu, province ya Sud Kivu, nchi yetu ya Kongo. Tunaweza kupokea wageni wote kutoka, wanalala katika chambre za mzuri, wanakula restaurant za mzuri, wanajipiga foto. Rayvanny alishtuka akasema no, hapa sio Kongo, hapa ni kama Tanzania, kama nyumbani, kama Magomeni, kama kule Sinzamori, kama Kariakoo, kama unaona, yani akafurahi sana. Yote ni manini Professeur Bahati Lukwebo alitufanyia. Na ile hotel New Riviera inatumika kama vijana wetu wa hapa njo wanayala pale. Wende angalia wa security wa speed njo wako pale. Ukendo angalie weko wanafanya ma restaurant baba ma F ya Bahati Lukwebo toujours na hotel Riviera ya Goma. Akuishia hapo. Tulikuwa tunasikia kila siku Kanza ile kulilungula. Tunasikia sijui huku kuna lungula, sijui Chibunda kuna lungula, sijui huku kuna lungula, sijui Kamfu kuna lungula. Modeste Bahati Lukwebo akasema juu tumalize ili tufanye nini? Population ikamulilia, baba tusaidie kizima moto. Anti-sandi, ile magari ya kuzimisha moto. Hapana za bongo, hapana za hazina mokaribina,
hapana zenye hazina maintenance, yani hazina ba mekanisia kuzitengeneza kila siku. Yakaleta na ile equipe bakaiforme kwa kila commune, tulipata tuko nazo. Sai hata boutique Lungule hapa ku Ferouge, mara moja commune ya Ibanda itafanya nini? Itawasha mara moja juu chauffeur yuko pale permanent, haiko sasa chauffeur alienda lala kunyumba. Toujours Bahati Lukwebo anaendelea kufanya maaction, commune ya Kadutu même, commune ya Bagira même. Donc tunakia jikutana keno tuko obligé chez vote kuvoter numéro 157 professeur Modeste Bahati Lukwebo ku députation nationale, parce que tunaona na tuko na espoir, parce que hii 157 sont 157 projets zake zenye ta réaliser, zenye taendelesha. Parmi ma projet zenye tulisite hapa, tusiseme banafunzi bangapi banasoma kwa bure, tuseme fondation Bahati Lukwebo inafanya vitu vingapi, iko na fondation inaforme batu banaforme batu ma domaine ya mingi bya kushona ya kufanya hivi na hivi. Donc tusoutenir batu wenye bako utile kwa wakati bora. Usisahau kusoutenir numéro 157 juu ya maprojet ambazo zitakuwa realize de 2024 à 2028. Tunasema asante sana. Micro baladeri yetu ye mabadiliko kwetu, tunashuhudia mabadiliko tuliyoyaona kwa macho na tunaweza kuitembelea saizi na kuigusa na kuyaona yake Modeste Bahati Lukwebo. Tunasema asante. Nashukuru tena sia Milo Pro studio ambao tunafanya nao micro balader mabadiliko kwetu, na Kasikito Charles ambao wanaendelea kutusaidia na kutusapoti katika mwaye yote ili tufanyikishe zoezi hili na kuonesha peple Kongole ukweli tunayoishi kwenye province yetu ya Sud Kivu. Asante.